ke Assam police atum hello sitame nining ke oi nai alam the ka se paklang kang tung bang ke la pu hello ki thi po in ko lang ache the ka chi bong po poranda handcuff anta hek he laso monit ki thi po in ko lang apar hot kat una lang ma jail ben dep ben kat the ka lang ma hospital lang ben ko am si kat un balang ache the ka chi bong sing reng krok lan de ko pi ba se handcuff ta hek he ta lo la man ke nili arguing tung Assam police tum hanta nili ke asami salam da thek the jata thek the tame kar dibasi ke thano arjunon ko ane nining ki du ke so ki thi ache the ka chi bung apor ke kat un elo ke so monen ma kalima aho kalima na sinili ni ke than jalan thegela an hello than da un edela ani bang kama tha ko ane kisum nili tum hin boy thalan so thana talo sini ka che hondun देख हमरन से तमे आजो फेरो निदि तुम कछे बं को अने इनिंग की तोक न तनी तुम किछि तांग आर पुमफन बिकां तनी तुम किछि तांग आर पुमफन बिकां को सिनिली डेथ सर्टिफिकेट न के अंदुन फसिनिली के बं चोट न के तुम चोट मते निली तुम गाड़ी तनी तुम न कचिरी याप्ता नेमे थांग कचि रोंग आरात इनुत हारोइसि हिनि से जंग छुदा न कछे थाय को अने नि तुम किसुम की दोगदाम न तुम असम पुलिस तुम न चिनी तुम दे देसी नंगे पछी लो alang prote ni tum ke do na thai must ya velo ni lam ta thani ke khela na si thani chot po pini ke aput mo porti me hola se to mi churong lo na Police act Assam police down Assam police down MNDC act MNDC act MNSP act MNSP act पुलिस गिरी बंद करो पुलिस गिरी बंद करो गुंडागिरी बंद करो गुंडागिरी बंद करो एमएनडीसी एक्ट एमएनडीसी एक्ट एमएनएसपी एक्ट असम पुलिस एक्ट तुलीराम थेराका तुलीराम थेराका हरन सिंह में थेराका तीन कर बेंगलोर थेराका Bongo Sena down Bongo Sena down Police giri down অলপ আগতে আমি শুনিবলৈ পালো অসম পুলিচে যিজনক হত্যা কৰিলে দীপেন্দ্ৰ ফাংচ তেখেতৰ নিজৰ বৌ এই মাত্ৰ ক'লে যে তেওঁলোকে বোলে খামৰেনলৈকে আহিবলৈ ডেথ চাৰ্টিফিকেটখন হস্পিটেলৰ পৰা লৈ যাবলৈ ভাড়া নাছিল তেখেতৰ হাতত তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ মানুহ কোনোবা 100 কোনোবা 50 টকা কোনোবা 200 টকা তুলি পেলাই তেওঁলোকক ভাড়া দিছে ইয়ালৈ আহিবলৈ কাৰণে হামৰেনলৈ আৰু ইয়াৰ পৰা ঘৰলৈ ডেথ চাৰ্টিফিকেটটো লৈ যাবলৈ কাৰণে আপোনালোকে শুনিল আসাম পুলিচ আৰু হামৰেন এছপি বঠালাংছ ওচি আপোনালোকে শুনিল অসম চৰকাৰ আৰু অসম পুলিচে জনজাতিসকলক ট্ৰাইবেল মানুহসকলক অত্যাচাৰ কৰাটো আজিকালি কথা নহয় দুই এদিনৰ কথা নহয় বহু দিনৰ পৰা চলি আছে আপোনালোকে ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠীক অত্যাচাৰ কৰাটো যোৱা বছৰ জাগিৰোডত বৰসিং কিশো বুলি এজন কাৰ্বি যুৱক last night dia mengakon last night tuliran roman teraka forensing be teraka forensing be teraka rupsing deron teraka rupsing deron teraka rupsing deron langjun rino rupsing deron langin chomo rupsing deron langin chomo असम डीजीपी शर्म करो असम डीजीपी शर्म करो